Bonjour tout le monde. Voilà, entre les Bella Djali, billet le 18 8e mois 2026. A vidéo partagée, qu'a commenté, qu'a aimé, ma chaîne YouTube et Diacti Acti Media, a essayé qu'un bon fanana. Doit dire la vidéo la fois à ça là-bas. Voilà. Information demande B, maintenant information d'audi. Voilà, a la me fois ça là-bas. Mbola ka vidéo ke wolona. Ngo aya yere korosi vidéo manu la, na we vidéo la men, ay vidéo la men hakli, aw kana vidéo la men tout suite. Voilà. Mais c'est kuma kelen kan. La Guinée ani Mali, c'est la famille. Ni vidéoman dɔ ye kuma dɔ fɔ, vidéoman dɔ b'o jaabi. Vidéoman dɔ wɛrɛ fana bɛ kuma dɔ fɔ, vidéoman wɛrɛ b'o jaabi. A ye gouvernement ka part bɔ a la. Gouvernement ni ko man di olu yɛrɛ ye, n'olu y'o ɲa ta n'a ye, olu yɛrɛ bɛ réseau in suit kosɛbɛ. Ni ko man di o yɛrɛ ye, u b'o intervenir o la. Mais i kana gouvernement fɔ k'a ka intervenir ko dɔ la, c'est-à-dire ka ko dɔ de da ɲini kan, faut que ko gouvernement ka intervenir, ka essayer k'a fɔ k'i bɛ gouvernement su k'a bila i ka laɲini kɔnɔ. Segu Tunkara ni y'o de kɛ. Olu bolo n'olu ye kuma mun fɔ gouvernement ka baara kɛ n'o ye. Gouvernement de b'a ka baara ɲɛdɔn. Donc e b'i sigi fo yan fɛ ni mɔgɔw ye téléphone ci ka message minnu ci e ma, e b'o ta k'a fɔ ko i b'o imposer gouvernement kun. Ni gouvernement ma baara kɛ n'o ye, c'est que baarakɛla tɛ, c'est que a tɛ sɔn i ta ma. Cɛ y'o de kɛ énergie ko la yan, ko fo ka baara kɛ n'ale ka laɲini ye. O de ye problème sera ale ma tan. Donc n bɛ mun fɔ vidéo manu bɛɛ lajɛlen fana ɲɛna, a ye vidéo kɛ aw ka ɲɔgɔn jaabi, aw ka vie ɲini, aw ka baiser kɛ. Aw président to ye k'u ka baara kɛ, a ye gouvernement to ye k'u ka baara kɛ. O ni an tɛ baara kelen na, an ka baaraw presque an kɔni an bɛ se k'o soutenir, c'est vrai. An bɛ se ka médiatisation kɛ ka kow lase yɔrɔ jan ka fɛngɛ, mais min bɛ nalen ni a ye fanga imposement yɔrɔ ye k'a fɔ ko fo gouvernement ka tɛmɛ nin sira fɛ, ni nin kɛla gouvernement ka kan ka nin kɛ. C'est comme ka mɔgɔ ka baara ɲɛ yira a la de. Donc o bɛ digi o tigi la quoi. Parce que mɔgɔ bilalen don baara kama, ale ka fɛn bɛɛ ye o de ye. Ne tilala k'i b'o ɲɛfɔ ɲɛna, e k'i hakilina imposer a kan k'a ka baara kɛ n'o ye diyagoya. C'est comme i bɛ ka fɛn dɔ de imposer a kan diyagoya. Donc o tɛ bonya yɛrɛ ye fɔlɔ, o tɛ bonya ye. Voilà, donc vidéoman bɛ base créer. Ko dɔ bɛ yen kun ni sen t'a la, mais o yɛrɛ bɛ o ka wari sɔrɔ cogo min na, o b'o de ɲɛɲini. Parce que ni information banna réseau kan, donc n'o ma fɛn sɔrɔ k'a fɔ, o bɛ miiri de ko kuma jumɛn de bɛ se ka fɔ bi mun bɛ vie kɛ. Kuma jumɛn de bɛ se ka nin fɔ pour que mɔgɔw ka se ka girin a kan. Donc dɔw yɛrɛ bɛ t'o la fo ka t'o yɛrɛ sɔrɔ kaso la. Donc vidéoman caman ka problème ye nin. Donc la Guinée ani Mali, c'est la famille. Vidéoman tɛna se ka la Guinée ni Mali gouvernement fila bila ɲɔgɔn na. Gouvernement fila in bɛ ɲɔgɔn dɔn, o bɛ ɲɔgɔn ka ko tagabolo dɔn. Donc n bɛ dan yen quoi. Donc aw bɛ ka fɛn minnu ye réseau kan, a ye a lamɛn, a ye tɛmɛ. Voilà, a ye tɛmɛ. Mɔgɔ si tɛ gouvernement ninnu fɛ ka tɛmɛ gouvernement nin yɛrɛ kan. Voilà, mɔgɔ si tɛ se ka kɛ gouvernement fɛ ka tɛmɛ gouvernement yɛrɛ kan. Voilà, donc terminé. Donc ko Mali soldat 82 o kumana kunu, o kumana o ko vraiment olu libéré la, olu taara Kidal, olu hali sini ni Mali armée ye olu labɛn ka olu bila, olu bɛ segin ka taa Kidal kelen na. Kidal ye Mali dɔ de ye, olu pɛrɛlen don ka marifa, c'est-à-dire que kɛlɛ continue. C'est pas parce que olu minɛna k'olu bilala k'olu bɔlen kɛlɛ kɔnɔ, non non non. No gouvernement a décidé don o don k'olu fara armée kan, k'olu bɛ jigin tuguni kɛlɛ kɔnɔ, olu bɛ kɛlɛ kelen kɛ. Donc dusu kelen min b'olu la depuis o minɛna k'o dusu kelen min t'o kɔnɔ, hali sisan o dusu kelen b'olu kɔnɔ, olu ma regretter, o ma nimisa, o ye foli di malien bɛɛ lajɛlen ma an'u ka famille ani gouvernement yɛrɛ, donc o ye foli lase bɛɛ lajɛlen ma. Donc nin ye cɛfarinw de nalen, mɔgɔ jumɛn bɛ se k'a fɔ ko sɔrɔ farafin tubabu cɛ cɛkɔrɔba nin kelen bilalen ko ka nin soldat 82 récupérer k'i ma content o la, c'est que e tɛ Mali fɛ. Voilà, nin ye cɛdenw de ye, nin bɛna dɔ fara Mali ka armée de kan tuguni. Formation yɛrɛ tɛ ninnu ta la, ninnu yɛrɛ expérience yɛrɛ bɛ ninnu na déjà. Donc o ye dɔ fara u ka expérience yɛrɛ kan, parce que ni nana otage la i bɛ fɛn wɛrɛw ye i ma deli ka mun ye, ni nana tuguni o bɛ dusu kura don i kɔnɔ, o dusu kura de bɛ ninnu kɔnɔ bi tuguni. Donc ninnu nafa min bɛ Mali kan bi, tubabukɛnin gardeli tɛ o ɲa Mali ye. Bon tubabukɛnin labilali ka ninnu libéré, o ye fɛn dɔ de démasqué fana, o ye Faransi de ka ko dɔw démasqué farafinna yan k'a yira ko Faransi de bɛ terrorisiya la. Donc o ye intérêt fila de ye, o ye tɔnɔ fila ye sɛfan fara kelen kɔnɔ. Mali gouvernement ye o de sɔrɔ tan. Voilà, donc ko bi ko Mali avion dɔ cargo dɔ tun bɛ nin ka ben, choc dɔ y'a sɔrɔ sanfɛ, donc a tun bɛ nin ka ben. Donc k'a ye débrouillé ko ka jigin Tombouctou aéroport kɛrɛfɛ ani aéroport cɛ 2 kilomètres, a ma ben. Équipage mɔgɔ 16 tun b'a kɔnɔ, passager mɔgɔ 16 tun b'a kɔnɔ, ani a baarakɛ avion yɛrɛ baarakɛbaga tun ye mɔgɔ 3 ye. O avion in fanga b'a la, donc a ma aéroport sɔrɔ, mais a ye débrouillé ka jigin yɔrɔ kɛnɛlankolon dɔ kɔnɔ, k'i jigin ka so foyi ma se mɔgɔw ma, foyi ma se avion yɛrɛ ma. Donc avion jiginna, a ye jigili karaba de, donc parce que problème tun bɛ yen, a tun tɛ se ka aéroport lasɔrɔ, donc a ye débrouillé ka jigin.
mais Azawadi mɔgɔ ninnu bɛ k'a fɔ k'olu ye Mali avion dɔ gosi ko k'o lajigi k'olu ye mɔgɔ caman b'a faga ko équipage bɛɛ sara ko avion bɛ la bon u bɛ ka comparaison kɛ an ka avion de ma mais olu o t'a kalama ko avion in jiginna ko foyi ma se avion in ma quoi voilà mais olu bolo ko avion déjà a fɔla ko avion jiginna a ma jigin aéroport la dɔrɔn olu fɛ a benna donc a kɔnɔmɔgɔ bɛ n'avion benna mɔgɔw b'a bila u kunna kɔnɔmɔgɔ bɛ sa la mais nin ma bin a jiginna jagoya la de a ye digin yɔrɔ dɔ de forcer ka jigin donc a kɔnɔmɔgɔ bɛɛ ka kɛnɛ foyi t'o si la Mali gouvernement bɔla ka communiqué kɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na terroristes bɛ ka kuma min fɔ o ye naganakan de voilà donc kuna sini fana ni Mali ko Mali ye frappe baden kɛ Kidali kɔnɔna na Kidali entourage Kidali dugumala kɔni bɛ terroristes bolo en temps normal mais sanfɛla contrôle bɛ Mali armée bolo fo frontière ni frontière fo Algérie frontière fo Mauritanie frontière nin bɛɛ contrôle bɛ Mali armée bolo sanfɛla la donc n'o ye lamaga ye duguma dɔrɔn o b'a gosi frappe aérienne kɔni bɛ ka continuer nin zone ninnu kɔnɔna na kosɛbɛ frappe aérienne bɛ ka continuer yɛrɛ mais dugumala nin na an bɛna taga yen ni bɛnkan sera ka parce que comme tile fila nin na soldats bɛ ka libérer Faransi démasqué la Algérie bɛ ka gɛrɛ peut-être a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ kuma la pour que ko an kana ɲɔgɔn faga mais n'a ma sɔn ɲɛnabɔ kuma la an bɛ se ka taa yɔrɔ in ta fanga yɛrɛ fana na o moyen b'an ye bi problème foyi t'a la dɔw yɛrɛ farala an ka armée kan cɛ 82 donc n'an bɔra yen an bɛ taa tubabu fɛ yen irisiw bɔla i ɲɛ tɛ drone in na drone kura nin filɛ de irisiw de ye nin drone présenté k'olu ye drone kuraw de dilan sisan donc o drone ninnu bɛ se ka kabako da Ukraine kan nin ye modèle kuraw de ye irisiw ye modèle kura minnu dilan Ukraine kɛlɛ kama donc o y'o présenté olu na bon kunun fana ni ka dugu jɛ bi la irisiw ye frappe kɛ Ukraine kosɛbɛ capitale gosila n y'a fɔ ɲɛna ko kɔgɔji dafɛla ni port ninnu bɛɛ gosila mais capitale fana gosila hali sisan Ukraine bɛ ka mɔgɔw labɔ bɔgɔw jukɔrɔ Ukraine b'o baara de la bi baara foyi tɛ Ukraine bolo bi o kɔ tubabu ko non ko irisiw bɛ ka civils de bon ko irisiw bɛ ka nin kɛ ko irisiw bɛ ka nin kɛ mais irisiw ye Ukraine ye irisiw ka fɛngɛ bon a tɔgɔ bɔla n kɔnɔ o ka raffinerie bon kunna sini o kuma cayala bɛɛ ko Ukraine bɛ ka fanga sɔrɔ hali sisan o bɔra k'a fɔ ko Ukraine bɛ ka misili drone kura dɔ dilan k'o bɛ se ka 2000 kilomètres boli kilomètres ba fila k'o bɛ se k'o de boli ko ka taa Russie ka profondeur la c'est-à-dire ka taa Russie ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ n'a fɔ ko Russie ka jamana yɛrɛ de ka bon kojugu quoi Ukraine tɛ se ka Russie ka jamana territoire bɛɛ sɔrɔ hali sisan o bɛ ka commentaire minnu kɛ Ukraine bɛ ka frappe minnu kɛ Ukraine bɛ ka frappe minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ka dan Russie ka jamana dawolonin dɔ de la sɔnna Russie ka jamana yɛrɛ hali Français ka misiri tɛ taa Russie ka jamana kun dɔ in na a tɛ se ka se yen kuma tɛ a dɛmɛ Ukraine ma donc don o don o bɛ kabako de fɔ k'o ye 2000 kilomètres Russie ka jamana tɛ 2000 kilomètres Russie ka jamana ka bon ni diɲɛ bɛɛ ye aw bɛ se k'a fɔ cogo di ko bon o ye commentaire de ye mɔgɔ min tɛ ko dɔn n'o y'a ɲɛfɔ olu ɲɛna nin cogo in na olu bolo ko Russie ka ko banna ka ban Russie ma surunya ka ban Russie tɔ ka ca bon n'o de fina Russie bɛn'o to nigisi nagasa in na ka diɲɛ tagabolo bɛɛ yɛlɛma ka américains dɛsɛ ka européens dɛsɛ ka bɛɛ lajɛlen dɛsɛ ka tila ka o bɛ tila ka Russie kelen jɛ hali bi a b'a ka nagasa la ka taa ni Russie ye deuxième guerre mondiale gagné nin cogo in de la tan ba b'o sira kelen de kan tan waati ko k'a bɛ ben a tɛ ben a bɛ k'i to yen sisan Ghanéens filɛ ka taa contrat signé a bɛna farafinna bɛɛ minɛ français la an bɔra k'o de fɔ vidéo la sɔgɔmada in na farafinna bɛɛ bɛna ɲɛ yɛlɛ don dɔ bɛɛ bɛna bɔ français kɔ kelen sanu américains ka somi ko Iran tɛ nin yan sisan n bɔra k'a mɛn ko Abu Dhabi ko arabu jamana ninnu bɛ lamini na k'o bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka sanu wari affaire Iran ka fɛn fɛn tun b'o ka banque ni fɛnw la k'o bɛ ka wari mugu de cɛ ka taa di Iran ma ka Iran dali ka avion di Iran ma ka sanu di Iran ma ka tila tuguni ka wariw di an ma tuguni ko pour que ni kɛlɛ wulila ni américains ni arabu jamanaw Iran cɛ ko Iran kana na u ka jamanaw bon donc k'o bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'o sen bɔ kɛlɛ la fɛn fɛn b'a to Iran bɛ siga o ma o bɛ k'o sen bɔ a bɛɛ la o bɛ ka américains labila kelen kelen parce que o yɛrɛ bɛ tiɲɛ yɛrɛ dɔn déjà y'a donc américains filɛ k'o yɛrɛ ka nan bɔ arabu jamana de kan tan y'a ye o ka allié caman de bɛna porokoto ka b'o bolo même chose comme farafinna fana ni français ka allié caman de bɛna bɔsi o bolo dɔɔni a tɛ kɛ n'a fɔra bi a sini ni sinikɛnɛ ko tɛ san wɛrɛ ko tɛ o mais don nataw la i bɛna bɔsi hali n'e ma bɔsi président wɛrɛ bɛ na o b'a bɔsi parce que bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na donc o problème de bɛ faransi dala farafinna o problème bɛ faransi yɛrɛ dala a ka territoire kan yen nɔ parce que gɛlɛya bɛna na u ka jamana kan parce que u ka balo bɛ sɔrɔ farafinna yan nɔ de donc o bɛna to Ukraine kɛlɛ in na Ukraine tɛna gagner o tɛ n'o yɛrɛ lafiya parce que Russie mana dimi don o don Russie bɛ Ukraine bɛɛ ci bon Russie filɛ k'o de kɛ tan a ye frappe kɛ a bɛ ka drone kuraw dilan hali Ukraine tun bɛ missile dɔ commentaire kɛ k'ale bɛ k'o missile kura dilan Russie y'o dépôt gosi fo o sisan ŋɔŋɔnkan bɛ yen ko Ukraine taara dépôt tɔgɔ dilan jamana wɛrɛ de donc o jamana wɛrɛ n'o tora ka missile dilan ni Russie y'o prévu sɔrɔ don o don Russie bɛ bɔnni kɛ o jamana in yɛrɛ kɔnɔ Russie ci cogo tɛ Russie la koyi donc n'an bɛ taa an bɛ se comme vidéo banna